Halo guys, selamat datang di Srikandi. Sekarang saya sudah berada di rumah saudara teman saya yang kebetulan istrinya baru melahirkan dan kita datang menjenguk. Oke, ini teman saya, teman dari sekolah. Baktia. Oke. Ini teman saya, teman sekolah saya. Ana in sambusei tojiki. Ini pointer sororki nama ya sambuse. Ana sambusei tojiki. Ini adalah ciri khasnya negara Tajik. Dia adalah apa namanya? Dia adalah kok. Chef kok. Oh. Zupa kok. Gusht biryani, gusht normal, çupon kabul. Ana ina biliyor in amun çupon kabul normal. İnaş şur oy dumikov. Leni, wo möchtest du sitzen? Hier. Besser hier. Hier? Wo willst du sitzen? Ja, hier. Ja, hier, dort.
viel besser so, hè? Ja. Viel Hier besser. kan. Hè? Hier maar. Ja. Oké. Oh ja, hier. Wacht even, hier mooi. Dan ga ik hier. Ja. Ne olmamış mı sen? Sakışçıyız. Kaseki Tamada. Melisa. Tamada. Ha? Ahmet. Ama Sakışçı mı sen? Soqi ist Soqi in Deutsch auch, Sprache auch. Das bedeutet mal, wenn Ne, soka Arabiyiz. Soqi in Hafiz Übersetzung, ich habe gesehen, das hat keine, ja, Soka. so bleibt. Soqi heißt Mann oder Frau, wer O dedi ki Allah rehtem ister. Ona ne diyor? يعني چیزای باید شما استاد داره وای چی هست Hiç söylemiyorsun. شوفه میکنم Ik kom niet. Oh nee, dat is met melk, hè? Lactose. Ja. تو اگر ما جوانو اگر میشن Niet zo en ممکن شاید پیدا کنه میشه باور Lactose. Das ist Richtung Köln. Ah, Richtung Köln, genau. Ja, ne? نه ben tuzu ne kabul eder ki yani bir doktora veriyor sen ben şunu demem yani bir cumada doktora veriyor sana takdir biyo falan ki ganjır iyi şey Vay Farangiz hiç vaktim olmadı. Şu an bak, dedim o Farangiz. man ne Ben dedim dedim tamam.